ngasi di mayam aikoigi hostel sidigi sum chalaga kilometer yankai 50 kilometers lap mafam amada aikoi manaba ama Tajikistan dagi maze Madina University dagi alim gi course loiraga lakpa aduga hana Pakistan da masi Peshawar da masi alim gi course tamuraga Madina University da amuk masi specialization haigadra madugi amuka tamuba mi mayamna matik magul leiba alim ama scholar amani adu mana invite tawrakpani adu nahandagi adu maisu nangdadana leire ngasidi magi du chatnanaba aigi manaba Shahrukh Qureshi maga punna ngasi se koi chatnanaba ina tholei adu je koi hostel dagi som lai koi chatlase yam lapna satoi masi leiriba hojik temperature se -16 degree Celsius ni ado masi gi temperature se -16 degree ni koi hostel lei tholakpa minute mukta tholakpa dangai ri aduna khut sa se yamna ing de hojik ing ba hore aduna swai zum leiba ngamaroi muza gum bok chalaga je swai hap chalaga chatui di muza hap tra kana bu aduna yam inge ado hojik chala se koi yeng se mafam du kamai tawge koi hojik hostel lagi sum la aga bus stop yaudore raina sum ning badi kaino da numit se hojik thok ga tangai re ba koi ji fajar na ma so laga numit thok lak paga dum thola abne ba dum numit se thok ma ko uri se hojik pung koi gi sidai da Russia da pung tarama thoi ta dore koi da tarama thoi tari se kano da di koi India da di pung tarama thoi makhai adwai ki chang ujuni aikoi hojik bus manung da yausala minute manga muk fare bus manung da karakpa ado hojik city dagi sum village lom da thorak panina yum kai si udre hojik si lamhang oi ta uri se umang wamang to se hore umang wamang kai ka si sum changsal aga la laga village ani ohum la laga dum chaturi bini umang wamang oi adagi lamlem oi kari oi tawna sum leiba lampa oi kari oi leibane ba adu se un tasalabnina hojik ningtham thagi matam sidadi moise un mayam si tasallaga leigibnina si asengbadi lampak oina pakna leiduine ba adu un tasan gabnina si changbasu yadre kaimta adu smaina zum tha taruk muksidi dum smaina leigrine ba si saruk singse ado ayambana su lau singu tawba saruk singsu leibadi adu swaisi makti tawbra idu aisu khangde ngasina han balak panina ado smaina leiba lam khara city ga nakna ba surrounding da koi hana chatpadadi lau singu tawba kotpa yam leiba ado swaisi makti aisu khangde ado uai am hawi swaisi ti aduna swai maksidi koi adu mai tarong kada mande lamlem oina leiba male aduna kalen gi matam dadi adum na pisingna haudana yamna fazaba koi gi keno oiribne do hojikna si un tabanina mana jingse sita un jingse paksan na tawrise si jam fazaba scenery amani kari mata koi gi sida udre samna lambi si manattana bus thawriba lambi si manattana kaimta side side sida udre asda khungang macha macha gumba lakani hojik sideda hojik sida ahanba khungang ama leire yum kai kai ka khar uba hore lambi ni sida leirise mi kala ise ada sidagi sum yum si kar sum taba mo hore aikoina chaturi sidi sima sida nate mathangi tani mathangi khungang dani ado swai se phet yengbada phajai swai si su yum si macha macha saradana ado mathangi da muk ulakke mathangi da aikoi hojik khungang si yausala hojik mangda yum urise aduna sida bus stop ama laani aduda aikoi kummaga bus stop sidagi amuka khona changduini ma ngaira leramani aikoina unadoriba hazrat to aduga maga punna oina changminarani hojik sida bus stop yaura aikoi kumnanaba si bus stop ni se aikoi kummani aduga changsalani aikoi yauraga oina amuk ulage स्वाइदा लोइसलगे अच्छा यहाँ पे मतलब ये क्योंकि ये गांव है अभी ये है तो मेरा
गर्म पानी का मुश्किल होता है? जी गर्म पानी नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी है जो वादा फिरवा चुके थे ना, तो ठंडा से ठंडा पानी है। वो मैंने खरीद किया थर्मस जो है ना, जो इलेक्ट्रिक का थर्मस, उसमें 80 लीटर है। तो काफी अच्छा है। जी 80 लीटर है। तो लाइक गीजर सुने तकरीबन हमारे ये क्या कहते हैं, ये रिश्तेदारों का बच्चे कोई चचा का बेटा, कोई आंटी का बेटा, तो साथ यहाँ रह रहे हैं। दिन रात यहाँ रहते हैं लोग। और क्या कहते हैं, रहना चाहिए आपके साथ, नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? तो वालिदैन जो है ना, हर वालिद को तकरीबन आपके सपोर्ट करेंगे। और महीना में तो इनमें से सबसे अच्छा कौन किरात सबसे अच्छा मतलब पेश कर सकता है, हम सुनना चाहते हैं। अभी तो मतलब इंशाल्लाह जोर की बात, ये सब बात है आपको क्या कहते हैं, आप वो बहा देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बेटा मेरी ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯧꯂꯥꯅꯥ ꯅꯖꯤꯃꯨद्ꯗꯤꯟ ꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯕꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯞꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯨ ꯅꯝꯃꯛꯇꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯖꯟꯅꯔꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯝꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯤꯐꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯍꯤꯐꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯄ꯭ꯔꯥ 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯄ꯭ꯔꯥ 5 3 9 10 ꯂꯣꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯏ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯍꯤꯐꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯖꯥꯃꯨद्ꯗꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯖꯔꯠꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯗꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ 1992ꯗ ꯃꯥꯁꯦ 1992ꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯖꯤꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯦꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯞꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯌꯧꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯆꯍꯤ 23 ꯁꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ आलिम की कोर्स पिशावर तम्मे पाकिस्तान की पिशावर मासे अमुका 1993 2000 भाव चाही 3 निपान मुक्सी मासे लेरगा 2000 मासे अमुका मफम मदरसा मासे मदीना यूनिवर्सिटी मदीना अमुका थाबनी है तंबगी अदुमाइना मदीना मासे 2000 माना लई हाइरिसे 2014 अदवाई फो लई है चाही 13 मुक्सी मासे मदीना लई है अदर ममा मपा मोगी सिगी अलमन से पुदना तौहल्ले हाजी कुमरा के का तौहल्ले अदुमाइ तौरगा चाही अमनी लेरमगा मफम दुदगी मासे अमुका सिदा रसियादा लागा मफम सिगी मागी इमुंग मनुंग अमदी मरी मता मयाम के अंगांग सिगी लेलेसु तंबीबा आइदि दीन की इल्म तंबीनाय दमक मासे लाकपनी हायना सुमाइना थम्मी अदुगा माना सहरदा लेतबिदा खितंग लापथोकना लेरिसिसु सिदना इंगबा शांति ओइना इबादत तौबा याबा अदगी अंगांग सिंग सेमबदसु मिगी आदि मिदियंग चंगबसु वाटपा ओइबसिना हेना फै अदुना सिदा लेबनी हायना माना दुमाइना हाय अदा यामना नुंगाइरिदि मासे मदीनादा अमुका हल्लगा चनिंगबगी अपामबदु लै अदुना माना हजि हाइसे आलिम ओइबसे आइदि नॉलेज लेबा मी अम स्कॉलर अम ओइरबनिना मदुगी दायित्व से मपुंग फाना पांगथोकपा पामी अना सिदसु तौगनी अदुगा
ꯃꯗꯤꯅꯥꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯤꯗꯃꯠꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯂꯤꯝ ꯕꯥꯑꯃꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠꯇ ꯕꯦꯕꯥꯔꯗ ꯑꯗꯕꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯧꯂꯥꯅꯥ ꯅꯖꯤꯃꯨꯗꯗꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯣꯍꯔ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯟꯗꯣꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯁꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯥꯏ ꯁꯥꯔꯨꯛ ꯀꯨꯔꯦꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤꯔꯥꯠ ꯀꯩꯀꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯤꯔꯥꯠ ꯀꯩꯀꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯞꯈꯤꯒꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯊꯛꯅꯅꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯤꯔꯥꯠ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه $2 миллиона мы заплатили в университет, чтобы выучили вот врач. Вот поэтому там в доме тоже не хватает денег. И там просто у меня мама, и как это, нет братьев, братьев, вот они женились и отдельно жили, прожили вот они. Отдельно и сестры, вот они, как это, замуж выходили. Поэтому дома мама и моя младшая сестра вот там. И это я, который зарабатывал дома. Я был учителем. И, альхамдулилля, я тоже там работал. Вот, все люди там мне знают. Там все люди меня знают. И там я зарабатывал как преподаватель английского языка и математики. Вот там так я зарабатывал. Но потом сюда приехал, я решил сюда приехать и выучить врач, да, медицину. Потом здесь проблема была, потому что здесь денег много надо, чтобы здесь кушать, есть, на автобусе, туда-сюда ходят. Вот поэтому я сказал, у меня брат, если возможно работать здесь, я хочу работать. Наверное, 2 дня в неделю или 3 дня в неделю.
Вот он сказал, можно я посмотрю? Потому что вот этот человек, он просто один не работает. Он работает с группой, Да. с многими людьми. Вот поэтому, да, он может. Потом я узнал, все, этот человек, вот, такой хороший. Он даже держал роза. Иногда я держал вот пятницу, нет, как это, понедельник и 2 дня в неделю. Да. Вот он тоже роза держал. Тогда я узнал, вот это очень хороший, как это, исламский дом. Вот потом я разговаривал с мамой. Этот мама, это такая мама, я никогда не видел здесь в Перми. इस भी है ना अरबी की जबान में एक वो शेर है कहते हैं कि अल उम्म मदरसतुन इज़ा अअदतहा अअदत शअबन तय्यबल अराक कहते हैं ये जो लड़के हैं ना कहते ये मदरसा की तरह से है कहते जब उनको अच्छा तरबियत देता है आप ऐसा सोच लो कि आइंदा में वो एक मदरसा बन जाता है मदरसा में तो 1-2 तलबा नहीं थे बहुत आता है इसलिए जब हम अपने लड़कियों जो अच्छे तरह से वो तरबियत देते हैं ना इंशाल्लाह आइंदा में बहुत फायदा उठाएंगे हम वो एक इंसान आगे चल के अपने साथ साथ 50-100 लोग को भी इल्म सिखाते हैं। अच्छा शाहरुख खान भाई हम बहुत खुश हो गया कि आप अपना मेहमान बन गए बिल्कुल आप हमें भी उतनी खुशी है कि मतलब आके बहुत अच्छा लगा आपसे। अगर कोई कम बुझे हम माफी मांगता है अरे ऐसे कैसे बोलते हैं? इसको तो कम कहीं से नहीं कह सकते, ये तो बहुत 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 आला है। फिर भी आपने जैसे मतलब किए हैं ना, अगर आप इंडिया में भी आएंगे तो हम आपकी बराबर नहीं कर सकते आपकी मेहमान नवाजी का, क्योंकि अभी ये गरीबाना का दस्तरखान है बरकत है बरकत। इंशाल्लाह गरीब मत बोलिए जी दिल से अमीर होना चाहिए इंसान को, पैसे वाले अक्सर कंजूस हुआ करते हैं। अभी अमीर उस कमरे में था जब आप अजान दिया ना वो सुन लिया अमीर अभी कह रहे कहते असर की नमाज में ये साथ बैठ कर कहो कि फिर भी अजान देता है क्या सुनता है इंशाल्लाह लेकिन मैं सोचा कि आवाज थोड़ा ऊंचा तो नहीं हुआ है, ऊंचा होने से यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? देखो साहब भाईजान क्योंकि अल्लाह ने फरमाते हैं ना कुरान में वासा अन तकरहु शैअन व हुवा खैर ऐसा मौका होता है कि तुम्हें बुरा लगता है लेकिन ये खैर है तुम्हारे लिए। अभी वो जो है ना बाएं तरफ से ये वो है बहुत पीता है ये अलकश कहते हैं मुस्लिम मेरे ये जो है ना ये भी ऐसा है ये जो ऊपर में नहीं ये भी है ये सारे दिन ये नशा है नशा में ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह खैर है क्योंकि नहीं समझते क्या हो रहा है मतलब ही नहीं क्या हो रहा है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया यहाँ देखा नहीं मैंने पूछा कि ये कैसा है हम सारे Пожалуйста, выключи там видео идет. Очень длинно уже. واجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته